Turang rasanina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu manbanta krina. Manbandu kekelangan kami, si sekali enda dengar, ikut muat bagin ibas kebatin enda, ikatakan kami menjuah-juah. Turang rasanina, malam mateta, sebab tetap dengar iar arak dibata kegeluhunta banci jumpaka kita ibas rumah pertoton enda. Minggu enda bengket kita kuas minggu pendidikan sueras kalender gerejanta GPKP. Si enda silakokan arkiteken dibata arsura-sura gelah anak-anakna pentar arkini teken darken pendidikan sipayo subuh pendidikan secara formal bagepe informal. Pendidikan nampati kita ngukuri ras dalani kegeluhun alumahuli. Maka mari si pesikap ukurta aludem ketenangan rasi gejapkan di bata lid i tengah-tengah ta. Mari dage si penangkih neden pujinta radu ras kita rende arah kitab nedenta nomor 110 ayat sada ras bagin si pedoakan. Ibas gelar di bata bapa si jadi ulu gegeh ras kepentarendu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo mereken kepentaran man bandu. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap ngajari kam guna tetap ngeluh ibas kepentaranna. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, raskam krina gelah, amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kamkap sinepa dengan engkawali aku, berikan min man bangku, pengertin, maka banci ku pelajari undang-undang du. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 3 ayat si pemena.
Kata dibata si empeteguhi manusia ibas makeken kepentarenna. Dibatanta perkeleng dengan perkuah kap. Nina ibas Ulangan 6 ayat 10 waluh-a. Dahikenlah kai si mehuli raspayo, bagi si ikataken Tuhan, gelah mejuah-juah kam. Malam ateta ibas perkeleng ate Tuhan mari dage tole si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 264 ayat si peduakan. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab 2 Timotius, bindu 4 ayat sada seh kubas ayat 4. 2 Timotius bindu 4 ayat sada seh kubas ayat 4, iogeken kami isina nina bagenda. Yesus reh denga pagi jadi hakim, nang dangi kalak singgeluh rasi enggo mate. Ipan tekina pagin kini rajanna. Maka kupindoken kalman bandu, ilebe-lebe dibata ras Yesus Kristus. Pembarkenlah berita subuk teng-teng ras la teng-teng pak sana. Terusken gelah beritakan. Cidahken salah kalak. Persingeti dengan pegegehi ia, sanga i ajar kendu ia, aludem kesabaran. Reh mepagi pak sana, lanai ibegiken kalak pengajaran si tuhu-tuhu, sura-surana saja me i dalan kena. Ipepulungna guru-guru, guna ngajari ia, karena kai si ia kapna entabeh megi kenca. La ibegi kena pengajaran si tuhu-tuhu, tapi tutus atena megiken turi-turin sila tuhu. Sehjenda me sehna pengogenta, ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami si perkuah dengan perkeleng. Puji-pujin kehamatan ras pengatakan bujur. Isahkan kami man bandu Tuhan kami, ibas Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Ibas paksa enda kerina kami anakdu, nggo sikap guna dengkehken kerna katandu. Katandu kap jadi ulu gegeh kami, maka mindo kami, gegeh kuasa kesahndu si badia, si paangkaken katandu man kerina perpulungendu singgo sikap gunam bagi kensa. Bagepe katandu eme, jadi ulu kepentaran kami,
ibas kami dalani kegeluhan singgo itetapkan du. Kam simberikan pemeteh ras kepentaran peman kemahandu, ibas nurikan karena katandu. Gelah katandu banci i antusi alupayo, dengan pe igeluhkan kerina perpulungan du geluhna arpalaskan katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh, ibas gelarndu kami ertotoras ngatakan bujur. Amin. Senina-senina ras turang sini ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab pengerana bindu 10 ayat 10 seh kubas ayat 10:5. Pengerana bindu 10 ayat 10 seh kubas ayat 10:5 iogekan kami isina nina bagenda. Kune sekindu la entelap, tapi la igarutndu, terpaksa kam erdahin ersusah-susah. Pergunakanlah ukurndu si jore, jenari bahan leben rencana. Adinipe nagut ope denga ipelemukna alu tabas, lanailit gunana pawang nipe. Ranan kalak pentar mahanca ia ihamati, tapi bene kalak bodoh arkiteken ranan na jine. Tang-tangna bodoh rananna, kedungenna bagi kalak jahat mahado. Kalak mutu ngeranai lalap, warisi pagi ICP la meteksa. Lalit si beluh nuri kenca, kai si terjadi kenca mate. Kalak bodoh ngenca, la meteh dalan kurumahna. Alula rengadi-ngadi erbintuas erdahin. Sejenda me pengogenta. Senina-senina ras turang sini ikelengi Tuhan, ibas paksa enda kita ngikuti minggu pendidikan alu tema empebagesi kepentaran. Enda lit perubahan jadwal waktu arkiteken ibas tanggal 20 ilakokan pesta kerjarani. Maka ibas paksa enda liturginta makapkan minggu pendidikan. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Kala si pentar enda pemere di bata. Arkiteken si labu lit dalanna kala si pentar meganjang rukur. Sebab titipen di bata. Kai dage banci si ban guna kala sinterem arah ke pentarenta. Tentu labo guna empekitik kala, labo ka guna peganjangkan banta. Tapi kepentaran si ititipkan di bata mantep-tep jelma, erguna guna ngajari rasma baik kala si deban gelah erpemetah. Pengeranana, perukurenna, lagu langkahna, mencidahkan ia kalak pentar. Arkiteken si makana kalak pentar merincuh kalak kerina deh rasa. Erlajar arah ia. Sebab kepentaran mabai kalak ngeluh ibas kini raturan. Kepentaran mabai kalak gunangidah cara rukur si berbeda raskala sila erpemetah. Kuga carana maka banci kita jadi kalak pentar. Tentuna palas kepentaran mekapkan erkemalangan mandibata. Adi erkemalangan mandibata mabai krina kalak site ngalaukan kepentaran sirihna ibas di batanari. Si akui makana
guna banci jadi kalak pentar, menurut pengakun entah pe realita kinata si idah kita ibas kegelu kenenda. Maka situhuna kepentaran enda jadi perayakan kerina kalak. Sebab adikala pentar, ia banci memberikan pengaruh positif man kalak si deban. Banci mabai kalak erpengangkan karena kaikin cara rukur si berbeda, entah kugakin cara erlagu langkah si berbeda ras kalak sinterem. Makana si idah guna jadi kalak pentar, maka nalit nge kita pe orang tua nekolahkan anak ta meganjang. Adina belu hati ta anak ta si sekolahkan ka ia iba sekolah si berkelas. Biayana pe cukup tinggi. Mon maun banci jadi labu kita ngasup. Tapi bagem si palapalai gelah ula anak ta ketadingan ibas pemetah. Tapi ula kita lupa, makana labo sekolah nentukan kepentaran sesekala jelma. Labo sekolahna tapi jelmana. Makana ula kakari siakap si sekolahna la berkelas, la kamer gawang sekolahna, kitik kasiakap. Sebab li kange kalak pe si sekolah na labo keren, labo berkelas, tapi enterem kange kalak si pemetah, kalak si berhasil ibas sekolah henari. Jadi tentuna empebagesi kepentaran enda palasna kata dibata. Adi si nen arah kitab pengerana enda ituriken karena kaikin beda kalak pentar ras kalak si la pemetah. Entah pe kalak si mutu. Menurut kitab pengerana adi ipakena ijenda istilah bodoh. Lid bedana nina. Ertina alat ukurna arah cara kerjana, arah perencananna, arah cita-citana. Kalak si pentar dengan erpemetah, ialit perencanaan geluhna, guna dahina, guna mengatasi masalah, bagai pe ibas encibalkan ranan, dingin pe erlagu langkah. Adi kitab pengerana enda si tehras-ras rikutkan ogen tandai makana nina kala si la entelap sekinna igarutna adi ia nabah batang kayu ngelatihi bana ndekah erdahin tapi lalit ulihna maka adi meter atena dung erdahin bueka ulihna dah harus ia garut sekin na lebih. Langa dimantul dekam tek-teki gia lalap curu-curu panasai sada batang kayu pelam bulak. Maka dikala sir pemetah pelenga ia nabah batang kayu goleben igarut na sekinna. Ngata kenca go i atasina leben masalah silit guna dungi persoalan si bakal terjadi. Labo gelah erdahin tutus gia kapdu ia nabah batang kayundai lengape terang ya umpamana jam 6 goya nabah batang kayu adilah garut na batang kayuna baci kaseh kariku jam 6 lambula-bula. Tapi dikala si pentar banci puluhan entah peratusan pe godung itek-tekina sebab lit teknik, lit cara, lit perencananna guna mengatasi masalah. Enda tentu si perlu kalau si ajarkan mana anak ta gelah ula gelah erdahin ngenca menggo mekarus. Mankala si tuhu-tuhu lit perencananna kai pe banci ia kapna sukah
Sebab ope lenga idahi kena ijema ia silatih na ngukurisa ku gagalah banci meter. Maka ia latih ngukurisa teknik kerjana, perencanana. Tapi adinggo tumbuk jema minter i dahi kena kerina aluratur. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Dengan pe mabai kita arah ogenenda, rukur pe harus jore. Sebabna adina jore ukurta lid perencanan ibas dahikan kai pe ateta sini dahikan kita. Maka uga cara nagalah jore kita rukur. Sebab perukuran mempengaruhi totalitas kegeluhan ta. La kita mekarus, la kita menggo. Ibas rukuren dape perlu kita cerdas. Gelahula ngikut-ngikut, tapi lid prinsip ta. Ngasup kita, nuriken ukur ta, dengan pe ngasup ka kita, muat keputusan nang dangi kegeluhan ta. Makana ibas kita pengerana endape itu riken karena uga kalak si pentar. Adina sekala pawang nipe, gelah na itagang na pe kari nipe, tagut na pe iya, laya mate, tentu bisa na ngoleben ibuat na. Siakap hebat pawang nipe, sebab na banci ras nipe daging nipe ulut-ulut na bas daging na, kita ngombiar ialah kaden pe, tentu layam biar perban lanai ji bisa na. Tapi kita nipe ngenca siteh, bisa nai siteh merawa, tapi mankala si laar pemeteh hebat kelakap na pawang nipe dai, perban iingat na bisa nipe banci italukan pawang nipe. Padahal kalak pentar makapkan pawang nipe dai, gelah aman dengan selamat ia, goleben lebih ibuat na bisana, maka na ikuit na nipe dai. Entah pengguteh na teknik, kuga banci nipe si merawandai, lanai mahantu bisana. Nah, jadi ijenda me tentu banci si bedakan kugakin kalak si pentar dengan erpemetah. So pelenga jumpa ras persoalan si berat mislit ijai perencanan geluhna. Dengan pe ranan kalak pentar mahanca ia ihamati. Mari dagay si perdiateken kalak si pentar ranan na baci ipertanggung jawab kena. Kalak si pentar ranan na melala jay pengajaran, melala jay nasehat, telah, pedah. Maka tep-tep kata si iblas kena lalit si sia-sia. Sebab engkai opel ngape iyang rana nggo ukur kena lebih. Kai untung rugina, maka labo ia hati-hati na saja belaskan kata. Lang day bada kamlit nga bagay. Ngo belaskan na, bagay kining kunday, lakan day kuingat nina. Labo bagay ningku nina ka. Maka lit nga istilah bas kita kalak karo, kam terbiber aku nggo terpusuh. Sini belaskan na pila na ingat na kalak nggo terpusuh. Enda me si terjadi. Jadi erkiteken si eime, makana kalak pentar enda labo banci bene. Tapi adi kalak bodoh banci ia bene erkiteken rananna. Sinen genduari ibas media sosial ya. Adi nai mulutmu adalah harimau munina. Bacika kita resowal rubat. Adi genduari telduk tepe banci jadi harimau ta, salah penelduk mewakili rananta. Maka si idah ngepiga-piga kasus Indonesia inda pe arkite-kiteken
berkomentar, beritakan berita bohong, seh makadungna, mabai iya kubas kebenen. Maka kita pe adi labo siang katuri-turinna, labo pedah metersa kita nuriken kai pe, min siang kalebe, maka na kita erbelas. Makana kalak pentarenda terstruktur ratur kal carana rukur bagai pe carana muat keputusan ibas kai pe. Sebabna memang adi kalak bodoh nina ranana pe jahat. Engkai maka ikatakan jahat. Arkite-kitekan la iukurina kai keuntungan naras rugina man bana. Pepuaskan ngenca iya ibas ngerana. Jadi kalak giada kamlik ka nge pusuh nalit nge perukuran na. Adi kita pelabo ateta kalak cakap na kasar entah pe silang lang man banta. Ula kamin kita membelaskan cakap silang lang man kalak si deban. Sebab pusuh tenda pe mesui nge adina isakiti kalak tentu kalak pe wage. Kalak pentar iukurina alum bagus. Senina rasturang si ikalengi Tuhan. Ula kal sempat kita mueng rana tapi lah terpertanggung jawabkan kita rananta. Sebab isi pelabo kita metah karena kayu si terjadi ibas wari si pepagi. Isenakan ibas kita pengerana endandai. Mon dah kamlit perbeben kalak mis kita nahko, minter kita pepuaskan. Ula kal sempat terjadi. Sebab isi pelabo kita metek sakai si terjadi wari si pepagi. Lalit si beluh nuri kenca, kai si terjadi kenca kematen. Kai maksud nenda, ukurkanlah makana kai si terjadi genduari baskala. Lengakabo tentu pagi jadi man banta. Maka tupung terjadi kejadian simberat baskala. Kita pe perlu ngidah kai pelajaran si mehergaman banta. Si perlu si pekena, si perlu si perubahi. Gelah na ula kita bene arkiteken kemotunta. Bene kita arkiteken kebodohan tadi na kita pengerana. Sebabna adina erdahin kita erbintuas. Lah kita ngukurkan karena warisi pepagi. Kenca sialoken ulih erdahin kita erbintuas ndai. Adilali keseimbangan panci turah pinakit. Tapi adi kalak pentar lit keseimbangan ni basia. Enda mesi iajarkan man banta krina senina rasturang. Gelah si ingat makana di batang si mereken pengertin man banta krina guna mempelajari undang-undang Tuhan. Guna mempelajari surah-surah Tuhan. Arkiteken si eime makana ibas kitab 2 Timotius pe ikatakan. Kalak si pentar ngasup ia mempersingeti salah kalak sebab engkai terpertanggung jawab kena kai si ilako kena. Maka ngasup ia ngajarkan kalak si erbahan kesalahan. Langa di kalak sila erpengangkan, sila erpemetah ngukurkan dirinya saja. Kesalahan kalak idahna, kesalahan na buni kena. Tapi adi kalak pentar ngasup yang ngajarkan kalak si salah. Arkite-kiteken lagu langkahna banci ikawalina. Banci ipertanggung jawab kena. Jadi ijenda me tentu persingat man banta. Gelahna kalak si tutus erlajar. Ngasup ia membedakan apai pengajaran si mehuli bagai pe pengajaran sila mehuli. Ibarat kendai katakan ni jenda perberita si meriah pe ngasup memberitakan kata di bata tupung paksa teng-teng tahla teng-teng. Artina kalak pentar ngasup ia ngenen katawari tepat encibalkan ranan guna memberitakan berita si meriah gelah kalak si ngalukan berita si meriah ndai banci idatna.
Langa di asal ikatakan saja dah kam derek ngakai pi belasi. Soal alo kena rasla alo kena pudin elah banci. Tapi lit target. Lit tujuan. Lit harapan. Ibas ia beritakan berita si meriah dai. Makana adia teta jadi kalak pentar. Empabagesi kepentaran singgo iberikan di bataman banta ulah terpuas. Adinggo iberikan di bataman banta kepentaran. Tentu harus kang enda si pelajari, si ulih-ulihi, si tambahi ka pemetehta gelah semakin lengkap. Serta kepentarenta arkiteken Tuhan si mereka. Tentu selaku orang tua enda metujun geluhta. Pemimpin bangsa ras negara tenda pe programna gelah kerina kala lit sekolahna. Maka lit ngeprogramna uang sekolah gratis gelah kai adina beluh masyarakatna lah mesera ngajar kenca. Tapi bicara mautu masyarakatna ngajar kenca pe mesera dengan kai pe la angkana. Makana labo tersosialisasikan program si mahuli mankala sila pengertiin. Maka masalah besar masalah simbeline iatasi opelenga terjadi masalah si lebih belin. Kalak pentar. Opelenga terjadi persoalan si terbeliden. Ngo i amankan na leben. Ngo i aturkan na leben. Kuga maka banci teratasi persoalan si belin. Maka kita pe selaku orang tua bagai. Situ maka tantangan anak tak ke depan. Makapkan dunia kerja persaingan na cukup ketat. Opelenga anak taseh kuje ya gundari nari tentu. Si persiapkan kerinana kini tekena. Keterampilan na. Bagai pe lagu langkahna, carana ngerana. Kugakin ia harus bersikap dalam mengambil keputusan. Jadilah sekolah nangenca perlu berkelas. Tapi kebiasaan gelu anak tenda pe kritis, kreatif, perlu siajarkan. Perlu si persingeti. Sebab masih idah genduari si ilakokan pemimpin bangsa ras negaranta. Gelah negrina kita pentar. Janah ngasup Indonesia bersaing di dunia internasional. Maka kurikulum pendidikan anak-anak tapi genduari ya cukup berat. Engkai maka bagi tujuanna. Tujuan pemimpin enda. Entah pe tujuan program pendidikan. Menteri Pendidikan gelahna anak-anak enda pagi arpemetah. Bicara lid pe pagi kesempatan bersaing ras negara-negara si deban ngasup anak kita anak tenda kerina sebab memang go ipersiapkan dengan iperlengkapi kerina. Jadi tentuna senina ras turang si ikelengi Tuhan. Ajuk kita kerina. Gelah namin ngasup kita ngidah. Kai si harus silakukan kita selaku gereja. Gereja pe jemaat na harus pentar. Maka ulah terpengaruh kubas pengajaran-pengajaran si papa. Ulah sempat ka ibegi kena sura-sura doni. Bagai pe guru-guru si ngajari sila payo. Entah pe keriahan perpulungan megikan pengajaran sintabah ngenca. Adilit ije kritikan. Entah pe mempersingeti karena kesalahan na layang gitu. Uga tawa. Kuga meriah-meriah saja. Ingin sadara mena. Kuga banci pagi ia berpikiran kritis. Maka gereja pe perlu mendidik jemaat kritis. Keluarga-keluarga Kristen mendidik anak-anaknya berpikiran kritis. Sebab kala si berpikiran kritis, ngasup ia membedakan kai pe si jadi ibas kegeluhanna. Dengan ngasup pe ia muat keputusan si payo guna kegeluhanna. Maka
ulama terpuas. Nggogia kita beluh erlajarlah terus. Sebab erlajarenda labo pernah erkedungan. Amin na pelit nge sekolah, lit ijazahna, tapi ujian kegeluhan nenda la ijazah. Tapi harus nge kita kerina menghadapi ujian-ujian kegeluhan. Kala si ngasup menghadapi ujian-ujian kegeluhan, lulus ia. Berhasil ia menghadapi badai entah pe tantangan bas kegeluhan nenda. Engkai maka ngasup, arkiteken ernalem, pengendes ia mandi bata, si jadi ulu kepentaran. Pentar jadi peraya kenta, pentar jadi arapenta, tentu kuga maka banci kepentaran, sirehna ibas di bata nari, iberi kena man banta. Banci sialoken, adik kita tetap geluh ibas persadan ras Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Amin. Mari ras-ras kita ertoto. Pasu-pasundulah o Tuhan, kata singgo ibegiken kami. Kamkap ulu kepentaran kami. Ajari kami ngergai kepentaran singgo iberi kendu. Gelahna kepentaran ipakiken kami. Guna mempermuliakan gelarndu. Guna nampati teman kami manusia. Bagepe kegeluhan kami. Banci jadi surat-surat ni Kristus. Si banci iyoge enterem jelma. Katandu ulu gegeh kami. Pasu-pasundu kami ibas make kenca. Sebab Yesus Kristus Tuhan. Reh kami ngendes dengan ngatakan bujur man bandu o Tuhan. Amin. Radukan kerina kalak Kristen. Ibas kerina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Ninta dagai ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku tek man kesah si badia. Janah lit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan sirasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata karena persembahan. Di batangku si simpar alu kebayakan. Silit ibas Kristus Yesus. Mereken kerina keperlun geluhndu. Erpalaskan kata di bata enda. Mari ras kita rende ibas kitab dendenta. Nomor 220 ayat si pemena.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Reh kami Tuhan ngadap ku lebe-lebeindu mindo perkuah atendu simbelin. Ibas paksa enda o Bapa sini surga. Mindo kami gelah kam si masu-masu kerina ngawani perpulungendu ijapa pe ia ringan. Itandaindu ia dengan ia tekndu kai si terjadi man bana. Dengan labo kaplit si metahat ibas kam. Guna ngaturkan kegeluhenna gelah banci pe terulin kegeluhenna asangken si genduari enda. Anak-anak nu si sakit ibas kuasandu madan pinakitna. Si erceda ate lampas terapul. Si monce-once kini tekena. Banci pek turah ketedehan atena darami katandu rasura-surana gelah paguh kini tekena. Jabu-jabu sila siangkan ibas penampat du. Banci lembab ukurna dengan silegin ukur guna erdame. Dingin pe jabu-jabu sirsada arihna, tetap darami sura-sura Tuhan, gelah kegeluhan jabuna pe jadi usihan man sinteram. Anak-anak pe kerina ijapa peringan rikutkan kondisi nara situasi na skala-skala. Bahan dagay Tuhan maka na anak kami pe pentar dengan erpemetah, erkemalangan man Tuhan, gelah laya seriras doni endah. Tapi ngasup ian cidahkan identitasna selaku anak-anak Tuhan. Kam dage Tuhan singajari sinjagaras engkawali. Kerina anak-anak ngawani perpulungendu ijapa piringan. Bagepe o Bapa orang tua kami singgo meganjang umur ibreindu man bana. Tetap sehat dengan mejuah-juah. Kemalaman natena ibas umurna si meganjang makapkan kinirsa dan arih anak-anak ras kempu i tengah-tengah jabu. Man bandu Tuhan iendesken kami orang tua kami enda. Bagi pekrina serayandu Tuhan menaken imodramen klasis ras runggun. Pandita pertua diaken ras emeritus pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Simpar pasu-pasundu idudur kendu man bana gelah ia kerina tetap lid ibas mejuah-juah. O Tuhan ertoto pe kami man bandu. Karena persembahan singgo ipopulung kami pasu-pasundu. Persembahan janji iman, persembahan pengatakan bujur, bagepe persembahan persepuluhan sini persembahkan perpulungandu. Kam si masu-masusa erguna ibas pembarkan beritandu si meriah, ngerakut persadan bagai penehken pelayanan kekelengan. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami mindo perkuah atendu simbelin. Kelah kam tetap si erdahin guna ngaturkan kegeluhan kami. Bagepe o Bapa ertoto kami mindo perkuah atendu simbelin. Kelah kam si masu-masu bangsa ras negara kami, gelah pula arah pandemi COVID-19 enda. Pentar dengan erpemetah pemimpin bangsa ras negara kami, ibas ngaturkan perdalanan negara Indonesia. Man bandu Tuhan ia iendeskan kami. Erbagai-bagai profesi perpulungan du Tuhan pasu-pasundu ya kerina. Gelah erkecukupan geluhna arah pemasu-masundu buatan nalid. Dengan tetap ngasup ia ngatakan bujur ibas pemeretuhan si simpar kempak kegeduhan. Enda me Tuhan pertoton kami, enda me Bapa pemindon kami, kerina salah lepak kami alemi dukal kami. Kelah banci pe kami metunggung datken perkuah ate simbelin sirah na durkam nari. Anak-anak do si terinfeksi positif COVID-19, subuh isolasi mandiri i rumah bagai pe i rumah sakit. Mekuah hatendu Tuhan ibas kuasandu, banci penangtang pinakit silit ibas daging kulana, mejuah-juah ia arkiteken kuasandu. Endam Tuhan pemindon kami, pasu-pasundu pe dokter, tim medis kerinana, bagai pe program pendistribusian vaksin,
ratur kerina masyarakat Indonesia. Enda me kami ras pertoton kami Tuhan, reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari sisehken perpadanan ta mandi bata. Turang ras senina, kita enggo ngaloken kepentaran ibas di bata nari. Gelah si pakaiken ibas kegeluhan dengan ngajarken sa man anak-anak ras kempunta. Kuga dageninta. Ibas kita empeteguhi perpadanan taman di bata. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 424 ayat si pemena. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan Yesus. Ninta dage ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rahmin kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu sidem alu kepentaran di bata. Guna empegegehi kam ibas makeken ras ngajarken kepentaran di bata Aluken kam lah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate. Si enggo nenahken kam ku kemulianna sirasa lalap ibas Yesus Kristus. Jadikan kam serta, jadikan kam tetap, jadikan kam megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa sehrasa lalap. Amin. Jua-jua man banduk rina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam sehat, salam semangat. Kebaktinta ibas paksa endang kadung. Jumpaka kita ibas kebaktin minggunta, ibas minggu sirah. Mejuah-juah man banta kerina. Salam tedah ate, ras salam si kanda.